गोटे राजनैतिक दुर्ग जहाकू केही हलै पारिबेनी बोली भाबुथिले सेटा हठात केमिति भांगी जाए। आजिर आमर आलोचना केवल किए हारिला आउ किए जितिला से कथा नुहे। आमे चेष्टा करिबा से माटीर मनीषक मनकू बुझिबा पई। तेबे आसंतु विषमकटकर निर्वाचनी फलाफलकू टिके गभीर भावे देखिबा। खाली संख्या को नुहे बरन से संख्या पछरे लुचि रहिथिबा लोकंको कथाकू, तांको आशा, तांको निराशाकू। ओडिशार हृदय भितरे एई जागाटा होछि विषमकटक, आदिवासींको भूई। ये खाली गोटे निर्वाचन मंडली नुहे, एटा बिजु जनता दल पई वर्ष वर्ष धरी गोटे गड़ हेई रहिथिला। माने एठिकार माटी, जंगल आउ लोकंक सांगरे दलर गोटे पुरुणा आउ बहुत गभीर संपर्क थिला। किंतु जेते गभीर संपर्क भी हेउना काहींकि लोकंक कथा न शुणिले सेथिरे फाट सृष्टि हुए। आउ ठीक सेया ही 2024 रे देखिबाकू मिलिला। 9403 भोट एइटा केवल गोटे संख्या नुहे, एहा हेउछि सी फाटर माप, बीजेडीर गड़ भांगिबार संकेत। एहा गोटे सीधा सीधा वार्ता जे दल आउ भोटरंक भितरे जेउ संपर्क थिला सेथिरे किछि गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसिछि। तेबे प्रश्न होछि ए परिवर्तन आसिला काईकी, आउ एइटा आगामी राजनीति पई कोन संकेत दउछि। अच्छा, एही पराजयर कारणकू भल भावे बुझिबाकू हेले आमकू किछि पाहाच देई जिबाकू पड़िबो। प्रथमे आमे माटीर मनकू बुझिबा, तापरे संख्या भितरे लुचिथिबा कथाटा खोजिबा, अतीतरू कौन शिखिबार अछि देखिबा, लोकंक प्रकृत समस्या कौन जानिबा, आउ शेषरे एक नुआ भविष्यत पई कौन करा जाई पारिबो से विषयरे कथा हेबा। आमर एही विश्लेषणर आरंभ सेही लोकमानଙ୍କଠୁ हेबो जो माने एही फलाफल देइछंती। कारण गणतंत्र रे शेष कथाटा तो जनता ही कहंती। आउ विषमकटकर भोटर माने केवल भोट देई नाहंती, सेमाने गोटे स्पष्ट वार्ता देइछंती। सेमानक कथाकू ठीक भावे बुझिबाकू हेले आमकू प्रथमे जानिबाकू हेबो एठाकर लोकमाने किए आउ सेमानकर चिंताधारा कोन। विषमकटक हेउछि गोटे एसटी संरक्षित आसन। एहार माने कोन? एहार माने हेला एठारे पाखापाखी 56% भोटर हेउछंती आदिवासी। तेणु एहा स्पष्ट जे निर्वाचन जितिबा पई आदिवासी भोट ही निष्पत्ति निये। आउ इतिहास कहे एही भोट बीजेडीर सबुठू मजबूत स्तंभ थिला, किंतु 2024 रो फलाफल देखै देउछि जे सेही स्तंभ एबे दोहली जाइछि। एठारे आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा देखंतु। भोट देबार हार थिला पाखापाखी 79%। एते अधिक भोट हेबा गोटे कथा सफा सफा कहि देउछि। लोकमाने चुपचाप घरे बसी नथिले, सेमाने आगुकू आसिछंती आउ बहुत भाबिचिंती गोटे निष्पत्ति नेइछंती, परिवर्तन पई भोट देइछंती। ठीक अछि, लोकंको कथा तो आमे बुझिले। एबे आसंतु संख्या कोन कहुछि सेटा टिके देखिबा। कारण प्रकृत कहानी तो एही तथ्य भितर ही लुचि रही थाए। केउटी भोट कमिला, काहींकी कमिला, एई सबु जानिले जाई पराजयर प्रकृत कारणटा सामनाकू आसिबो। देखंतु 2019 रे बीजेडी को मिलिथिला 38.3% भोट, किंतु मात्र 5 वर्ष भितरे 2024 रे एहा खसी आसिला 32.1% को। माने सीधा सड़क 6.2% भोटर हास। राजनीति रे एहाकू एक बहुत बड़ क्षति बोली धरा जाए। एहा सुचाउछि जे दलर समर्थनर भित्तिभूमि रे केउठी गोटे गभीर आघात लागिछि। एबे देखंतु 2024 रो पूरा चित्र। कांग्रेस 37.3% भोट पाई जितिला, बीजेडी 32.1% सहित द्वितीय रे रहिला, आउ बीजेपी 13.9% भोट सह ढेर पछड़े रहीगला। कथाटा पूरा स्पष्ट। बीजेडी रु जेउ भोट गुड़ाको गला तार सीधा लाभ कांग्रेस को मिलिला आउ सेमाने बाजी मारी नेले। एही जो परिवर्तन आसिला एहा आम संविधान रो मूल भावना को ही दर्शाउछि। प्रत्येक नागरिकंकु मर्यादार सह निजर मत रखिबार अधिकार अछि, आउ सेमाने जेतेबेले भोट दियंती सेमाने सेही दायित्वपूर्ण भावरे निजर स्वर शुणांती। एही परिवर्तन सेही स्वरर ही प्रतिफलन। अच्छा, एई जो पराजय हेला एइटा किछि गोटे रातिरे होई जायनी। एहा पछरे गोटे लंबा कहानी अछि जहा गत 10 वर्ष धरी धीरे धीरे गढ़ी उठुथिला। समर्थनर मूलदुआ जे दुर्बल हेउछि तार संकेत आगुरु मिलुथिला, किंतु ताकू बोधे ठीक भावे बुझा गलानी आउ शेषरे 2024 रे एहार परिणाम देखिबाकू मिलिला। एई टाइमलाइन टाकू टिके देखंतु। 2014 रे बीजेडी 43.7% भोट सहित निजर शिखर रे थिला। 2019 रे एहा कमी की 38.3% को आसिला। एटा गोटे सतर्क घंटी थिला, किंतु ताकू अणदेखा करागला। आउ फलस्वरूप 2024 रे एहा खसी आसिला 32.1% को। आउ दल निजर सबुठू मजबूत गड़टा हराई बसिला।
ଏମିତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଭୋଟ କମିବା ସତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି, ରାଜନୀତିରେ କାହାର ବି ଆନୁଗତ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହି ହାର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହାବା ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ବଦଳୁଥିଲା। ବିଜେଡି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କେଉଁ ସେହି ମୂଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଲୋକଙ୍କର ସେହି ଅକୁହା କଥାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ସମସ୍ୟା, କେଉଁ ଦୁଃଖ ଶାସକ ଦଳର କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଣି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପାଣି ଭଳି ଗୋଟେ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେନି, ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାଶର କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ବେକାରୀ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନଥିଲା। ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ନିରାଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜକୁ ଭିତରରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତାହା ଭୋଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଜରୁରୀ ସେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନି, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ଉଠିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା। ଲୋକଙ୍କର ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶାସନର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର। ଇଏ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ କରି ଦେଖାଇବାର ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏହି 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ତୃତୀୟ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା। ଚତୁର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ପୂରା ଯୋଜନାର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସେତୁ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହମତି। ଭାରତର ନୂଆ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାହାରି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଏହାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଡ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଁ ସ୍ତରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଏହା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୁଜବକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ମିଠା ଖବରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକିଂ ଟିମ୍, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ SMS କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଏସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ରଣନୀତି ତିଆରି କରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା କ'ଣ କେବଳ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଉପରେ ମିଳେ, ନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲଗାତାର କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଷମ କଟକର ଫଳାଫଳ ଏହାର ଜବାବ ଦିଶରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 08042041602କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ